जय जगन्नाथ बंधु आपण मानू समस्त मोर आदर प्रणाम। मो ना हरिदास नदिया नवद्वीप रुहे आपण मानू समस्त को स्वागत करुच्ची आजिर श्रीखोल पाठ। ताहले बंधु आज आमे श्रीखोल पाठ रे कौन बाजिब आज कौन शिखिबा दादरा पिकअप अत्यंत मजादार मंत्र। हाँ वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु भूलिबे नाही कृपा पूर्वक चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। ताहले बंधु आज आमे शिखिबा दादरा पिकअप। गीत रे भजन रे कीर्तन रे केतेबेले बाजे कौन दादरा पिकअप। गीत भजन कीर्तन जदि डबल गति को गायन हुए पिकअप सेतबेले बाज। हाँ पिकअप ताल लेखा अछि कौन लेखा अछि ताको तेरे खेटा 4 बार बजेइबे ख्याल रहिबो। लेखा अछि ताको तेरे खेटा ब्रैकेट मध्य रे 4 बार लेखा अछि 4 थर बजेइबे। ता तळे आउ गुटे लेखा अछि धी धी तक 3 बार बजेइबे। ताहले एगुडी किपरि बजेइबे ध्यान पूर्वक देखंतु। प्रथमे ताको तेरे खेटा गोटे आंगुली मझिरे उड़ेकी एटा हबो ता एटा हबो क ताको 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 हैला। या पर तेरे खेटा प्रथमे 3टा आंगुली तापरे गोटे आंगुली मझिरे चिप्पीकी बजेइबे ते रे तापरे खे तापरे 3टा आंगुली एई परि भाबरे एमिति नुओ एई परि भाबरे टा। ताहले ताको तेरे खेटा हैला। या एटा को 4 थर बजेइबे। तापरे धी धी ता 3टा आंगुली न हेले 4टा आंगुली मझिरे छुईला परिका बजेइबे। ता साथी रे धा एक साथी रे बजेइबे कौन हबो धिन हबो। चिपी की बजेइबे आ ताक गोटे आंगुली न हेले 4टा आंगुली मझिरे उड़ेई की बजेइबे। ता सहित क एक साथी रे बजेइबे। ताहले केमिति हबो धी धी एटा को 3 थर बजेइबे। हाँ एबे आसंतु जोटा आपण जीवन रे शिखि नथिबे एई मंत्र। हाँ ध्यान रखिबे। हाँ ए मंत्र सुनिला बेले शिखिला बेले छुआ खेल करी लागिबो। हाँ एई बार देखंतु गुरुहर विद्या काहा को कहंती। एई ताको तेरे खेटा 4 बार बजेइबे। धीन ताक बा धी ताक 3 बार बजेइबे 3 बार हैला। त एईटा को जुडी की गीत रे बजेइले सुनिबा को किपरि आगे मु बजेई की देखौछि देखंतु। तापर मु कहि की सुनाई। हाँ देखंतु हाँ बहुत बढ़िया लगे। हाँ ताहले बंधु यूट्यूब रे सर्च करिवे कौन सर्च करिवे जीकेडी ओडिशा एई रकम लेखिबे जीकेडी ओडिशा दादरा डबल ताल। काहे की डबल ताल जे कोनोसी गुटे मंत्र शिखि जानतु तापरे एई पिकअप ताल को मिसेई की बजांतु आनंद ही आनंद पागल हो जिवे। हाँ एबे आसंतु मो गीत गाउची गोटे उड़िया गीत ता सहित ए पिकअप ताला बजाउची। हाँ हरिदास
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ভিডিও কু বহুবার দেখিবে তারপরে বুঝি পারিবে। হ্যাঁ, আজ এই মন্ত্রটা চিন্তা কলে নাই দেলে ভাল হব, তাহলে আপন মানে এগুড়িক শিখিবে। হ্যাঁ, ওড়িয়া কীর্তন বা কৌশি জগন্নাথ ভজନରେ যেমিতি কেরি কেরি শুনা দুব সেই টাইপর সুରରେ গীত হেলে ডারে ডারে ডা 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 ওড়িশারে ভাইরাল হয়ে গলা ঝুলু রে নিতাই ঝুলু রে নিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দর পরি ঝুলু রে নিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দর। ভিডিওକୁ বহুবার ଦେଖିବେ, তার জিনিস গুড়িক বুঝিপারে গীতরে কিপরি বাজুছি, তার ফিলিং কিপরি হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা জানি শুনিকি আক্টিং নুহ, পরিশ্রম করা পড়ব, কর্ম প্রতি ধ্যান রাখবে, ভাল ভাবে শুণবে জিনিসটাকে। ডারে না ডারে না ডারে না না ডারে না না ডারে না ডারে না ডারে না রে ডারে না না ডারে না রে ডারে না না ডারে না রে ডারে না না ডারে না ডারে না ডারে না না ডারে না না ডারে না, এই চাল না। হ্যাঁ, তাহলে বন্ধু এই ଥିଲା ଆଜିର ମୃଦଙ୍ଗ ପାଠ। କିପରି ଲାଗିଲା ଆଶା କରିବି ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରୁ ମୃଦଙ୍ଗ ପାଠ ଶିଖିବେ, କେବଳ 3 ମାସରେ କୋର୍ସ, ଟୋଟାଲ 12ଟା କ୍ଲାସ ହବ। 12ଟା କ୍ଲାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଯେକୌଣସି ଗୀତରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାଇ ପାରିବେ। ହଁ, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋର এই ভিডিও দেখি କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। କାହିଁକି ବହୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତ এই ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ସରଳରେ ଶିଖିବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେୟାର କରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ବାଜା। ଆଶା କରିବି ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।